What's up? So time check 2:06 AM. Gahulat lang may nag-close na ang 66 pero naghinlo pa sila. Kaya mag-adtulad ako no mini Sir Opa. But anyway, mag-shoutout lang ko ano niya, Eric Asis. Hapit ni siya makakuha sa Balikbayan Box 11. But na wrong turn ng iyahang ayang na PIF is the live pero kaniyang na PIF. Kani siya. Which is wrong. Dapat live tapos kani siya. But now, nalabay ang iyahang chance because nag-time bomb na pod. And then what he's doing now is isa, duha, tulo, upat. Sir, diliin ani, sir. Okay? I don't like multiple PIF. Kailangan isa lang gyud. And dili pod siya after nga na time bomb na ka. So, Good try. I don't like that also. Kay wala lang. Dili siya Over. kuan palumbaay kung pila imong na PIF, okay? Na ko specific nga rules nga what to PIF. Like tomorrow is pa GCash on Monday. So ang PIF lang nato is the live tapos unsay last nato nga post. Pero nag-specific ko kaganina nga atong EPIF is live plus the VFAM box 11. But then naka-post may kog last post manggod kani siya. So motong narato lang uban. But then I explained it. So next time dita magkuan karag-karag para chill lang ba. Okay? Because again, daghang chances sa PIF and dito ra pod ko ga-base sa YT comments. Make sure one time to comment. The second time you comment, suspended diretso. Okay? And make sure it's relevant rapod. Kay, di lang ta ka-afford og maglukot-lukot. That was the old days. Kay nagdagan na manggod ta. And, yep. And abang-abang. See you to the next one. Please not like this.